ويجعلنا وإياكم في خيارهم وأنفعهم لهم في عافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة إيمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجار صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائسها صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهبرانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده منا به في ذكره
به منانا صلى الله عليه. رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى يا الله يا ربي صل على طه سراج المنير طه سراج المنير الله الله يا الله الله يا الله الله احضر بقلب نوير وخذ مدد من إله العرش واسع كبير من حيث واسع كبير نعم السراج المنير إن سحاب العطاء دائم لدينا مطير دائم لدينا مطير الله يا الله الله يا ربي
سير واجعل مقاصدك تسلك خير واشرف مسير خير واشرف مسير في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتسبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن أطاه نهانا بالله كر الذكر واسف محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم
صلى عليه وسلم جادت سليمة بالوصال لتكرما فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا حسن ما جادت به في وصلها فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاء وقد كان صلى الله عليه الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه الوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه نور طه وجهه وسرى إلى ابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى أعجز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه وهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما حملت بيامنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه
تهرما في بطنها فاستبشرت ولد المخاض فأترعت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حان صلى الله عليه. بين فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد عليه وسلم. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام شركين وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع. يا إمام للرسالة برسول الله من به الآفات تدفع. يا نبي سلام
فسجود مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا بك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا عظيم المن يا رب شغلنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا واعطنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وارفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحياها الطال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الدهر وآله والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق
فادرك برحمتك الحال يا موجد الخلق الترى وموسع الكل برا أسألك أسبال سترا على القبائح والأخطال يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح كسودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك دائم الحال ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخيب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال وحب الدنيا ذميما من كل خير عقيما فيها البلايا مقيما وهاشها فات وأشغال يا ويحي نفس الغوية من السبيل السوية أضحت تروع علي وقصدها الجاه والمال وامنن عليك بتوبة تغسل من كل حوبة من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال جودك وفضلك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك ولجلال يا ربي أنت نصيري فلاقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حال على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد
Yang mana kita sebagai umat Nabi Muhammad ya selalu berusaha untuk berjalan di jalan Nabi Muhammad, selalu berjalan di jalan yang diridhai Nabi Muhammad, selalu berjalan di jalan yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena inilah ikutan kita, inilah yang Allah jadikan panutan bagi kita. Bahkan kata kita tadi apa? Kata kita kan tadi apa? Seandainya para nabi yang lain ketemu sama Nabi Muhammad, mereka harus beriman dan harus menolong Nabi. Itu nabi-nabi harus gitu. Gimana kita? Sekarang alhamdulillah Allah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad. Maka kita harus berjalan di jalan Nabi Muhammad, harus beriman, membela akan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha berjalan di jalan Nabi. Apa itu jalan Nabi? Jalan Nabi ya terang benderang, sudah dijelaskan. Yang mana apa? Kita tahu ya kan, di antara jalan-jalan yang diajarkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengenang sesuatu, yang mana kenangan sesuatu yaitu adalah dari sisi sesuatu yang membahagiakan. Sesuatu yang membahagiakan maka kita disuruh untuk mengenangnya. Dan Allah sendiri juga di dalam Al-Qur'an apa mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau fahadits, maka ceritakan. Itu yang ingat, itu yang disebutkan nikmat. Jadi sering kita biasanya kan mengadakan yang namanya apa? Peringatan. Semua peringatan kalau kita perhatikan peringatan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti berlandasan peringatan atas kebahagiaan. Peringatan atas kebahagiaan. Yang mana itu memang yang diajarkan Nabi. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis ya kan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tiba ke kota Madinah. Nabi melihat akan orang-orang Yahudi mereka itu puasa pada hari Asyura. Maka Nabi mengatakan mahadha, apa ini? Kata Nabi. Kata orang-orang Yahudi, hadza yaumun salih, ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najallahu bani Israil min aduwwihim. Ini adalah hari yang Allah menyelamatkan Bani Israel daripada musuh mereka. Nabi apa? Allah menyelamatkan Bani Israel dan Allah menyelamatkan Nabi Musa. Nabi pada itu zaman. Nah, fasamahu Musa, maka puasa akan yang namanya hari Asyura oleh Nabi Allah Musa. Nabi Musa puasa. Nah, kenapa ya? Karena Allah menyelamatkan, ya kan? Jadi apa? Nabi Musa mengenang akan nikmatnya Allah. Allah menyelamatkan, maka Nabi Musa apa? Melakukan yang namanya puasa. Nah terus apa Nabi ketika dengar cerita yang demikian mereka itu puasa disebabkan Nabi Musa itu puasa. Yang mana Nabi Musa puasa dikarenakan apa? Allah menyelamatkan akan Bani Israel. Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Allah menyelamatkan Bani Israel daripada Fir'aun. Kata Nabi, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Maka aku, kata Nabi Muhammad, lebih berhak untuk mengenang Nabi Musa. Aku lebih berhak untuk bahagia atas keselamatan Nabi Musa. Aku lebih berhak dengan Nabi Musa minkum dibandingkan kalian. Terus ketika Nabi mengatakan aku lebih berhak, apa yang dilakukan Nabi? Dikatakan fasamahu wa amara bi siyamih. Nabi pun puasa hari Asyura dan Nabi memerintahkan bagi yang lain, bagi umat beliau untuk melaksanakan daripada puasa hari Asyura. Dan yang juga disebutkan kan apa? Nabi di akhir tahun beliau atau Allah alam apakah ini mungkin juga sebenarnya apakah di akhir tahun? Pokoknya apa Nabi ketika sebelum mati ya kan? Kata Nabi apa? Lau ishtu ila gabil atau ila gadim. Jikalau aku akan masih hidup sampai tahun depan, la asu menetasi, kata Nabi. Aku akan puasa hari ke-10 ke-9 juga. Bukan hanya hari Asyura, Tasu'a juga aku akan puasa. Kenapa jadi Nabi mengatakan demikian? Karena Nabi pengen supaya berbeda lah daripada orang Yahudi. Orang Yahudi puasa Asyura. Nabi pengen supaya beda sedikit ya Pak. Puasa Tasu'a, setelah itu apa? Baru puasa Asyura. Tapi apa yang kita bisa petik dari sini? Nabi memperingati yang namanya kebahagiaan.
Ya kan, Allah menyelamatkan Nabi Musa, maka Nabi ikut juga turut bahagia dan Nabi puasa. Dan bahkan kan seperti yang disebutkan apa? Nabi puasa hari Senin. Ketika ditanya kenapa jadi puasa hari Senin, kata Nabi, "Dzakal yaumul ladzi wulidtu fihi wa la ni'mas shaumu fihi." Itu hari yang aku dilahirkan padanya dan sebaik-baik puasa, senikmat-nikmat puasa adalah puasa pada itu hari Senin. Jadi apa? Kita diajarkan mengingat yang namanya kenikmatan. Kita menyelenggarakan acara-acara maulid apa? Mengingat kenikmatan Allah menciptakan, mewujudkan Nabi Muhammad di permukaan bumi. Itu kan nikmat. Kita haul. Haul itu pun sebenarnya apa? Adalah peringatan kenikmatan. Apa nikmatnya? Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada seseorang yang soleh. Dia itu dapat berjalan di jalan Nabi Muhammad selama dia hidup sampai dia mati, dan dia sekarang apa? Sukses, mendapatkan kesuksesan apa? Dengan mati dan dia masuk di dalam jalannya Nabi Muhammad. Sekarang kita memperingati haul. Artinya apa? Kita memperingati kesuksesan ini yang meninggal, dia itu bisa mati dalam keadaan berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada di dalam apa ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya memperingati kesedihan, itu nggak ada. Yang kita peringati apa? Memperingati kebahagiaan. Itulah yang diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu jalan kita, ya kan? Adapun di sana ada memang sebahagian kaum yang mana mereka itu apa? Keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang mana mereka ya pada seperti ini hari-hari juga mereka itu merayakan. Tapi bukan perayaan, mereka merayakan kesedihan, itu bukan perayaan. Ya kan? Mereka mengadakan acara yang mana mereka itu sedih-sedih disebabkan apa kata mereka? Kata mereka ini hari Asyura terbunuh Sayyidina Husain alaihi salam. Ya, Nabi Sayyidina Husain kita muliakan, kita agungkan. Tapi apa? Tidaklah kita memperayakan atau mengingat sesuatu kesedihan, enggak. Itu kita enggak diajarkan. Allah enggak menyebutkan di dalam Al-Qur'an, dan Rasul juga enggak mengajarkan kita untuk apa? Memperingati kesedihan. Itu enggak ada. Peringatan kesedihan bukanlah ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana apa? Kita landasan kita adalah Al-Qur'an. Landasan kita adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun masalah Sayyidina Husain itu memang sudah takdir Allah. Ya kan, manusia ya pasti akan mati. Ya kan? Akan tetapi bagaimana kita sekarang memandang Sayyidina Husain? Beliau itu mati dalam keadaan sukses. Ya, jadi kita bukan sedih atas ya apa sesuatu, ya kan, tapi apa seandainya kita mengenang, ya kita mengenang bagaimana suksesnya beliau dalam menjaga apa ajaran kakek beliau Rasulullah SAW. Jadi peringatan kesedihan nggak ada, yalah. Yang mana Sayyidina Husain seperti yang kita ketahui, beliau itu kerjaannya ngajar. Kerjanya apa? Menyebarkan agamanya Rasul. Bukanlah pikiran beliau bagaimana menjadi pemimpin, bukan. Ya kan? Akan tetapi ketika di sana ada orang-orang daripada orang-orang Irak dulu, mereka itu apa? Dikatakan membaiat Sayyidina Husain. Ya kan, sampai ini kabar tersebar sampai ke daerah Mekah Madinah. Maka dari karena kabar bahwasanya orang sekarang sudah membaiat Sayyidina Husain, maka ya bahasanya apa? Di zaman itu dalam kalangan pemerintah apa? Menyetop Sayyidina Husain, enggak boleh ngajar. Ada sedikit masalah. Kenapa ini kabarnya kamu dibaiat seorang menjadi seorang pemimpin? Di Madinah nggak ada seorang pun yang membaiat Sayyidina Husain. Tapi kabarnya apa? Di luar orang pada membaiat Sayyidina Husain. Bahkan kalau nggak salah dikatakan apa 1000 orang membaiat akan Sayyidina Husain menjadi seorang pemimpin. Atau lebih daripada 1000 atau mungkin 10.000. Jadi apa? Banyak banget yang membaiat dikatakan di negeri luar, mungkin 10.000 orang. Ya Sayyidina Husain karena sekarang gimana? Beliau biasanya lakukan daripada menyebarkan agamanya Rasul nggak bisa.
Dan sekarang ada kekacauan disebabkan apa? Kabar bahwasanya orang sudah membaiat Sayyidina Husain. Padahal Sayyidina Husain enggak ada sedikit pun keinginan untuk menjadi seorang pemimpin, enggak ada. Ya kan itu bukan pekerjaan. Ya kerjaan yang paling utama kita menyebarkan apa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Sayyidina Husain pengen memastikan apa sih ini kalau bahasa kita kan. Ada apa ini permasalahan sekarang? Mengajar gak bisa, sekarang ada kabar biat apa ini? Gak mau sebenarnya beliau. Beliau pengen memastikan kabar, beliau pun keluar. Dan beliau yang memang tahu sebelum beliau keluar, beliau memang tahu juga sebenarnya Sayyidina Husain sudah dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya Sayyidina Husain ini akan menjadi orang yang terbunuh. Ya sudah pasti Sayyidina Husain apa dia tahu nanti dia itu matinya apa? Mati terbunuh. Nah tapi apa Sayyidina Husain pernah mendengar juga kabar bahwasanya Rasulullah mengabarkan akan datang nanti satu orang yang mana dia itu terbunuh di negeri haram, di tanah haram. Kata Sayyidina Husain, aku nggak mau kalau seandainya aku yang terbunuh di haram. Kenapa? Negeri haram adalah negeri mulia. Aku nggak mau tanah badanku ya kan tertumpah darah di negeri yang mulia ini. Gak mau ya kan, pengen menghormati baladillah, pengen menghormati apa tanah haram. Gak mau ada pertumpahan darah, yang mana itu pertumpahan darah ya ternyata adalah pertumpahan darah beliau. Beliau tahu pasti akan mati, maka beliau apa memilih untuk keluar aja. Lebih baik seandainya mati di luar dibandingkan mati di dalam negeri haram. Kenapa? Masalahnya bukan masalah mati, masalah beliau itu nggak mau terjadinya pertumpahan darah. Ini kan nggak sesuatu yang nggak baik, ya kan? Nah pertumpahan darah, kalau seandainya pertumpahan darah, aku nggak mau. Beliau keluar. Ternyata ya seperti yang kita ketahui kan apa? Di zaman setelah itu terjadilah yang namanya terbunuhnya Abdullah bin Zubair. Yang mana seperti yang diceritakan apa? Sayyidina Abdullah bin Zubair terbunuh di tengah-tengah apa negeri haram Makkah. Yang mana kalau nggak salah kan di zaman dulu itu sampai apa? Mereka itu melemparkan akan yang namanya apa kenapel besar itu ada namanya. Seperti kenapel besar ada biasanya apa batu atau apa api dan dilemparkan kan kadang-kadang. Nah itu sampai dilemparkan sampai menghancur akan yang namanya Ka'bah. Ka'bah hancur dulu. Nah, jadi apa terbunuhlah di situ apa Abdullah bin Zubair. Jadi Sayyidina Husain sudah tahu akan ada satu orang yang terbunuh. Sayyidina Husain enggak mau diri dia yang terbunuh, yang tertumpah darahnya di negeri haramillah atau harami rasulih. Maka beliau pun keluar dan ketika Sayyidina Husain sampai ke Karbala, maka beliau pun dibunuh. Ya kan, beliau dan banyak keluarga beliau yang mungkin ketika itu sekitar 70 orang semuanya apa terbunuh. Yang mana enggak tersisa daripada keturunan Sayyidina Husain kecuali Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang mana setelah itu dari Sayyidina Ali Zainal Abidin apa keluarnya banyak daripada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Sayyidina Ali Zainal Abidin ya kan setelah memandang akan keadaan ayah beliau yang terbunuh, Sayyidina Ali Zainal Abidin sama sekali tidak ada berpaling kepada yang namanya kepemimpinan. Sayyidina Ali Zainal Abidin menghabiskan kehidupan beliau sampai mati dalam keadaan ngajar ibadah itu aja. Itu memang kerjaannya sebenarnya, ya kan? Itulah tugas kita, ngajar ibadah. Bukan kerjaan kita Pak mencari akan yang namanya kepemimpinan. Nah, akan tapi apa yang poin yang kita pengen beritahukan pada malam pada kesempatan ini apa? Bagaimana kita memperingati kebahagiaan. Begitulah yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya yang mulia. Nah begitulah ketika kita mengatakan kita cinta sama Rasul, kita cinta sama Allah, kita menjalani akan jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasul. Bukan sebaliknya kita mengutamakan akan yang namanya apa? Yang namanya perasaan diri atau yang namanya apa? Kita mengkias menyamakan mereka dengan diri kita. Sebagian orang mengatakan apa?
kata dia, ya kesian masa nih ketika Rasul wafat ternyata malah bukan Sayyidina Ali yang jadi pemimpin, semestinya kan Sayyidina Ali. Itu kan Sayyidina Ali lebih berhak. Tapi kita harus tahu Sayyidina Ali gak sedikit pun matanya memandang akan pangkat, gak ada. Ya kan? Mereka memandang apa seakan-akan Nabi Rasulullah itu buat kerajaan. Kalau buat kerajaan memang keturunan, tapi Rasulullah bukan buat kerajaan. Rasul ini adalah utusan Allah yang dibawa beliau risalah, bukan sebuah yang namanya apa kerajaan. Rasulullah datang demi menyelamatkan semua manusia, bukan untuk apa menjadikan apa, bukan untuk menjadi apa membuat yang namanya kerajaan. Rasul bahkan dulunya ditawarin. Ketika Rasulullah awal-awal berdakwah, orang-orang Mekah ya sudah bingung nih, kenapa nih Rasul Muhammad nih beda sama yang lain, bawa ajaran kayak gini. Apa nih sudah tujuannya? Sudah kita tawarin aja Muhammad, kalau pengen kepemimpinan sekarang kami berikan kepemimpinan. Yang penting apa? Kamu jangan bawa ajaran kamu ini. Kami akan jadikan kamu pemimpin. Gak mau Nabi Muhammad. Kenapa? Bukan itu tujuan Nabi. Bukanlah tujuan Nabi Muhammad yang namanya kepemimpinan. Jadi kita harus menimbang sesuatu dengan timbangan syariat. Sayyidina Ali gak sedikit pun memandang pengen menjadi pemimpin. Begitu juga Sayyidina Hasan, begitu juga Sayyidina Husain. Ahlul baitnya Rasulullah gak ada keinginan mereka itu apa untuk menjadi pemimpin. Yang mereka inginkan bagaimana mengajarkan akan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kita bisa mengontrol, harus bisa mengontrol akan diri kita. Sayyidina Abu Bakar jadi pemimpin memang sudah, ya kan? Ketika kesepakatan para sahabat setelah wafatnya Rasul, mereka lihat yang paling cocok sekarang yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar. Wafat Sayyidina Abu Bakar, sekarang mereka coba melihat yang paling cocok adalah Sayyidina Umar, maka dibaiat Sayyidina Umar. Setelah itu apa? Setelah Sayyidina Umar, maka ada dua pilihan, Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali. Setelah itu ditanyakan masyarakat, kebanyakan masyarakat memang pengen ketika itu Sayyidina Utsman. Gak ada kezaliman. Jangan dianggap apa para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman menzalimi Sayyidina Ali. Gak ada. Ya kan? Gak ada yang namanya kezaliman. Itu sudah, ya kan? Seandainya mereka itu menzalimi Sayyidina Ali, apakah Sayyidina Ali akan diam? Gak. Sayyidina Ali itu terkenal sahabat yang paling tangguh, yang paling pemberani. Apakah seandainya memang apa Rasulullah pengen Sayyidina Ali yang menjadi pemimpin, terus Sayyidina Ali ketika Sayyidina Abu Bakar yang menjadi pemimpin, Sayyidina Ali akan diam? Enggak. Sayyidina Ali enggak akan diam kalau memang apa Rasulullah pengen Sayyidina Ali. Tapi memang ya sudah, itu kan diserahkan Rasul, dan ini memang sudah bahkan Rasulullah pun mengisyaratkan menjadi pemimpin setelah Rasulullah yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah ketika sakit menyuruh Sayyidina Abu Bakar yang menjadi imam. Jadi bukanlah perkara kekuasaan. Ini sekarang salah paham kadang-kadang orang kan memandang apa perkara agama adalah perkara kekuasaan, bukan itu. Perkara agama adalah perkara kita membela, kita berjuang demi Allah dan Rasul. Itu perkara agama. Bukanlah perkara agama yang namanya kekuasaan. Seakan-akan ketika yang ini ngambil yang menjadi pemimpin, seakan-akan apa? Mereka itu menzalimin akan yang lain. Enggak. Ya kan? Jangan sampai apa? Mereka itu mengatakan apa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu zalim, menzalimi Sayyidina Ali. Enggak ada gitu. Atau mereka mengatakan apa? Mereka itu menzalimi akan Sayyidina Hasan, atau menzalimi Sayyidina Husain, atau menzalimi akan ahlul baitnya Rasulullah. Enggak ada. Ya kan? Kita harus memandang sesuatu dengan pandangan syariat, pandangan yang diarahkan oleh syariat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pandangan yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, pandangan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدنا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا، أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا، ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، وقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات، وأصلحا عقبنا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا بك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. يصلح العباد والبلاد وأن الله يجمع شملنا وشمل جميع المسلمين في المشارق والمغرب، وأن يجعلنا ناصرا لدينه ولما جاء به حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا صالحا وعلى ما نوى به شرفنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.